Untuk physical properties hari ini tentang alkane dan cycloalkanes, physical state karbon 1 sampai karbon 4 adalah gas, 5, 17 liquid, 18 dan lebih karbon solid. Kena hafal sebab ini adalah berkaitan dengan chapter thermochemistry. Contohnya soalan tu tanya, write thermochemical equation for combustion of methane. Methane ni adalah satu karbon. Lepas tu awak buat kurungan, phase kena letak. Jangan buat liquid, dapat markah. Tapi kalau liquid, walaupun dah balance, dah cukup dengan nilai entalpi, salah. Sila letakkan phase dengan betul. Untuk boiling point, berkadar terus dengan intermolecular force, van der Waals force dan juga hydrogen bond, dipole-dipole force dan London dispersion force. Alkane iaitu van der Waals force. Carbon dan hydrogen non-polar bond, ada van der Waals force sahaja dalam alkane dan alkene juga. Faktor yang mempengaruhi van der Waals force, pertama molecular weight, sangat berat, saiz dia pun besar. Kita anggapkan tinggi dia sama. So 100 kilo lebih besar berbanding dengan saiz yang 50 kilogram. Apabila molekul tu lebih besar, larger contact surface area ataupun contact surface area tu lebih tinggi. Sebab dia lebih besar, permukaan yang bersentuhan tu lebih besar. Daya tarikan van der Waals force lebih tinggi. Contact surface area ni directly proportional dengan van der Waals force. CSA tinggi, van der Waals force akan kuat. Kita perlukan banyak tenaga. Jadi daya tarikan molekul dalam liquid ni kita kena overcome supaya kita boleh pisahkan jadi gas. Sebab tu yang van der Waals force ni merujuk kepada van der Waals force in liquid. Van der Waals force stronger in liquid alkane. Jadi kita perlukan lebih banyak tenaga untuk overcome van der Waals force dalam liquid alkane supaya alkane tersebut boleh jadi gaseous alkane. Suhu dalam termometer tu naik, boiling point pun bertambah. Tengok contoh yang butane, pentane, hexane. Bila kita bilang bilangan karbon, ini ada 4 karbon. Pentane ada 5 karbon. Hexane ada 6 karbon. Lebih besar berbanding pentane. Pentane lebih besar daripada butane dari segi molecular weight. Bila molecular weight besar, okey, jadi contact surface area hexane is the largest compared to pentane, manakala butane has smallest contact surface area. Hexane ada, saya guna ayat kat atas ni tau. Hexane has strongest van der Waals force compared to pentane. Kemudian yang butane has weakest van der Waals force. Lepas tu hexane need the largest amount of heat energy to required to overcome in van der Waals force in hexane. Okay, untuk butane has least energy is required to overcome van der Waals force in butane, so that hexane has the highest boiling point. Nampak ni hexane 79 degree Celsius, lebih tinggi berbanding pentane 36 degree Celsius dan 36 lebih tinggi daripada butane 0 degree Celsius. Okay, untuk isomeric alkanes dia bergantung kepada branching chain. Lebih banyak branch, lebih padat, more compact. Jadi apabila dia lebih padat, dia macam lebih kecil. Contact surface area dia pun rendah. Apabila contact surface area rendah, van der Waals pun rendah lah, sebab dua ni dia berkadar terus. Energy pun tak banyak and then boiling point pun akan jadi rendah. Dia mula-mula dia kena tengok contact surface area tu tinggi ke rendah. Apabila contact surface area dia rendah, semuanya akan rendah. Kalau contact surface area dia tinggi, yang selepas tu intermolecular force, energy, boiling point semua akan jadi tinggi. Dia memang bergantung kepada contact surface area. Contact surface area bergantung kepada apa? Contact surface area bergantung kepada hydrokarbon tersebut. Cyclic ke, ada branch ke. Okay, kita tengok contoh yang pentane ni. Pentane ni adalah straight chain, tak ada branch. Manakala methylbutane ni dia ada satu branch. Satu yang utama sekali adalah, rantaian utama sekali adalah 4 karbon dengan satu branch. Kalau pentane ni dia tak ada branch, 5 karbon utama, parent dia. Okey, ibu dia tu memang straight 5 karbon, dia tak beranak-ranak. Kalau yang methylbutane ni dia ada satu branch. Okey, untuk 2,2-dimethylpropane ada berapa yang utama? 3 karbon utama tambah dengan 2 branch. Kita tengok explanation kat atas. More branch, more compact, lower
contact surface area. Lebih banyak branch, lebih rendah contact surface area. Dari segi kita compare yang pentane metabutane dengan 2,2-dimetapropane, yang 2,2-dimetapropane lebih banyak branch. Sebab tu boiling point dia paling rendah. Berbanding dengan 2-metabutane, dia ada satu je branch, boiling point dia tinggi sikit. Yang straight chain ni pentane dia tak ada branch langsung. So awak tengok boiling point dia paling tinggi. Sebab apa? Sebab dia tak ada branch langsung. Faktor ketiga yang mempengaruhi boiling point adalah cyclic compound. 10 hingga 15 degree Celsius lebih tinggi daripada straight chain. So cyclic akan sentiasa lebih tinggi boiling point berbanding straight chain yang sama bilangan karbon. Dia terbalik dengan ke atas, padat juga, more compact tapi contact surface area dia rendah. Untuk yang cyclic more compact tapi contact surface area dia lebih tinggi. Dia terbalik dengan yang branching tu. Intermolecular force, van der Waals force kuat, more energy is needed, and then boiling point pun bertambah. Dalam bentuk cyclic, cyclobutane ni segi 4. Boiling point adalah 13 degree Celsius. Boiling point untuk butane yang straight chain negatif 0.5 degree Celsius. Cyclopentane bentuk pentagon ini 49 degree Celsius. Manakala pentane 2, 3, 4, 5, okey, straight chain macam ini 36.3 degree Celsius. Cyclobutane dengan cyclopentane, cyclobutane lebih rendah lah. Sebab apa? Sebab ini 4 karbon berbanding dengan cyclopentane 5 karbon. Ini faktor molecular weight pula. Butane dengan pentane sama juga. Faktor molecular weight, pentane lebih tinggi berbanding butane. Untuk molecular weight yang sama, maksudnya yang kalau 5 karbon, okey, 5 karbon cyclic compound lebih tinggi boiling point berbanding 5 karbon straight chain berbanding dengan 5 karbon yang 4 tambah 1 yang ada branch ataupun 3 tambah 2 branch. Apabila bilangan karbon sama, same number of carbon. Untuk soalan A, medal label A, B, C, kemudian susun mengikut increasing boiling point. 5 karbon, B 4 karbon, C 3 karbon. Daripada C, B, A. Faktor molecular weight. Untuk B, semuanya adalah 6 karbon. Faktor isomer yang ada branch. Sebaiknya awak lukis dalam bentuk skeleton sebab lebih jimat masa. Jadi madam tolong lukislah untuk awak. Ada CH3 2 kan? 1, 2. Untuk E, CH2 4 ni berada di tengah-tengah. Kalau kat tengah tak ada branch. Maksudnya CH2 4 ni awak kena buat 2, 3, 4. Kemudian CH3 sebelah kanan, sebelah kiri. Sebab apa ada branch kiri kanan? Sebab ada kurungan kiri kanan 2 ni. Yang CH3 2, yang pertama, yang kedua. Sebelah kiri ada CH3 2 juga. Yang pertama, yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5 carbon straight dengan ada 1 branch. E 6 carbon straight, tak ada branch. Ada 4 carbon straight dan 2 branch. Faktor isomer. Chain isomer iaitu salah satu constitutional isomer. F ni berada paling kiri sebab F ada 2 branch dan boiling point dia paling rendah. Diikuti oleh D ada 1 branch. Dan E paling tinggi sebab E tak ada branch, dia straight chain sahaja. Untuk soalan C, kita label PQRS. Kemudian step seterusnya kena check bilangan karbon. Okey, daripada bilangan karbon ni nampaklah P tu 8 karbon, yang lain 7 karbon. Jadi P ni paling tinggi boiling point. Q tak ada branch langsung. S ada 1, 2, 3, 4, 5 branch. S, parent dia adalah 4 karbon dan ada 3 branch. 1, 2, 3. R 6 karbon tambah dengan 1 branch. S paling rendah sebab S banyak branch berbanding R ada 1 je branch, and then Q tak ada branch langsung, straight chain. P paling tinggi sebab dia lebih paling banyak karbon. Untuk soalan nombor 2, awak kena susun decreasing order of boiling point. Jadi madam dah label A, B, C, D dan dah lukiskan skeletal structure untuk setiap compound. Awak susunkan je ya. Okey, bila kita bilangan karbon semuanya adalah 9 karbon, jadi faktor dia adalah molecular weight.
D paling tinggi boiling point sebab dia tak ada branch. C paling rendah boiling point sebab ada paling banyak branch. Jadi susunan yang lengkap adalah B ada 1 branch, A ada 2 branch. Jadi susunan dia adalah DBA. All compound are same number of carbon. When the number of branches increase, surface area of molecules become smaller and strength of van der Waals force also becomes weaker. D is the highest boiling point because it is straight chain. Largest surface contact with its molecule. B has higher boiling point than A because it has only 1 branch and larger surface area between its molecules. C has the lowest boiling point because it has the most branches, the smallest contact between its molecule. Untuk soalan nombor 3 ni, kita ulang perkara yang sama, label, kemudian lukis skeletal structure dan cek bilangan karbon dan branch. Daripada bilangan karbon ni, kita akan nampak 2 puak, iaitu puak 5 karbon dan juga puak 7 karbon. Kita tahu 5 karbon ni akan lebih rendah boiling point daripada 7 karbon. Susunan dia increasing boiling point daripada P rendah sekali sebab dia ada branch, diikuti oleh S tak ada branch langsung. 7 karbon yang paling rendah adalah T sebab ada 2 branch, kemudian R dan Q. For molecule with the same molecular weight, branching decrease surface area and van der Waals force. Therefore, molecule with more branch or lower contact surface area have lower boiling point. Q, R dan T have same and higher molecular mass, but Q is straight chain molecule, so it has highest boiling point. So greater van der Waals force compared to T and R. T and R is branch alkanes, surface area smaller, so lower van der Waals force than Q. T has more branch, so it has lower boiling point than R. E and S has same and lower molecular mass, but S is straight chain molecule, so it has the higher boiling point compared to P has branch, so greater van der Waals. A paling tinggi sebab A cyclic, diikuti oleh C sebab dia straight chain, and then B sebab ada branch. Bilangan karbon semua adalah sama, iaitu bila kira 5 karbon semua. Faktor apa? Faktor isomer. Maksud solubility adalah keterlarutan. Bila pelarut air, dia melibatkan hydrogen bond dalam air. Alkane tadi, Meda tak ada sebut pun hydrogen bond. Meda ada sebut alkane adalah van der Waals force. Syarat nak larut dalam air mesti kena ada hydrogen bond. So van der Waals force dengan hydrogen bond ni sama tak? Dia tak sama, jadi tak boleh larut dalam air. Alkanes and cycloalkanes are insoluble in water. Reason dia sebab alkane dan cycloalkane unable to form hydrogen bond. Tak boleh nak bentuk hydrogen bond dengan air. Alkane dan cycloalkane ada van der Waals force sahaja. Kalau pelarut organic solvent, contoh dia adalah benzin, kloroform dan carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride ni kadang-kadang soalan bagi dalam bentuk CCl4. Benda samalah, carbon C, tetra tu 4, chloride tu Cl. Intermolecular force yang dalam benzin, kloroform dan carbon tetrachloride adalah jenis van der Waals force. Alkane yang kita tengah bincang pun van der Waals force. Sama tak intermolecular force? Sama, jadi boleh larut. Syarat untuk keterlarutan dalam pelarut, kita kena tengok adakah intermolecular force solute sama tak dengan intermolecular force solvent. Kalau sama, boleh larut. Kalau tak sama, tak boleh larut.
Sekarang kita bincang physical properties alkene, boiling point dan solubility. Boiling point alkene sama dengan alkane, iaitu faktor molecular weight. Semakin besar molecular weight, molecular surface area ataupun contact surface area akan bertambah, jadi van der Waals force akan bertambah kuat. Seterusnya, boiling point pun akan bertambah. Selain daripada molecular weight, carbon branching juga mempengaruhi boiling point, samalah, iaitu apabila lebih banyak branch, contact surface area akan berkurangan dan van der Waals force makin lemah, boiling point rendah. Dalam alkene ada cis trans isomer. Cis trans ada chemical properties yang sama tapi physical properties yang berbeza, iaitu boiling point. Boiling point cis lebih tinggi daripada trans disebabkan polar and non-polar. Cis adalah polar molecule, manakala trans adalah non-polar molecule. Jadi apabila cis polar, cis akan memiliki van der Waals force yang lebih kuat berbanding trans yang non-polar, ada London dispersion force sahaja. Jadi boiling point akan rendah. Okey, kenapa cis lebih polar? CH3 berada di sebelah yang sama. Jadi kawasan atas ni kaya dengan elektron. Hidrogen kat bawah ni kurang elektron. Hidrogen kat bawah ni kurang elektron berbanding dengan elektron density bahagian atas. Cis adalah lebih polar. Bila kita tengok struktur trans, alkyl group opposite side. Jadi dipole moment, kalau awak ingat lagi lah, akan cancel each other. Sebab tu trans akan jadi non-polar. Okey, data ni awak boleh tengok. Cis lebih tinggi, boiling point 3.7. Trans lebih rendah boiling point, iaitu 0.9. Untuk solubility, ciri-ciri dia sama sahaja dengan alkane, iaitu tak boleh larut dalam air sebab tak boleh bina hydrogen bond dengan air, unable to form hydrogen bond. Alkene dalam organic solvent bagus sebab alkene boleh membentuk van der Waals force dengan organic solvent. Boleh larut lah maksudnya. Itu saja, bye. Assalamualaikum.